Assalamu alaikum. Жалпы мекендештер, замандаштар, эл кабар каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү, сак саламатсыздарбы, кандайсыздар? Бүгүн 5 июнь 2022 жыл апта күнгө жекшемби. Биз кайрадан Оштогу учкундагы мал базарга келдик. Бир канча жума бою командировкага байланыштуу бул базарга келе албай жаттык. Азыр эми кирип, бүгүнкү күнгө карата сиздер менен бир продукталарды, койлорду, малдарды, сиздер сураган жылкылардан бир катар чагылдыралы. Мына сиздер көрүп турган Оштогу учкундагы мал базарынын кире бериш коту. Ушул жерден киресиздер. Ичкерки тарапка киргениңиздерде биринчи эле бул жакта продуктовый катар башталат. Аны жакшы билсеңиздер керек. Кана жүрүңүздөр. Бир катар сиздерге обзорный кылып чагылдырып берейин. Эл кабар деген канал ака. Бисмилла. Уже саттыңыз ба? Уже сатып бердиңиз бе? Сааттын жебеси 6-га чамалап калды, эртең мененки. Мына жерде биздин жем саткан, бүт баарын саткан бир агабыз бар, билесиздер. Эми түшүрүп баштаптыр. Салам алейкум. Бул жакта эми башталыптыр. Ушул жерге келесиздер. Бул тарабына жүрсөңүздөр, уйлар тарапка, жылкылар тарапка барасыздар. Сол тарабына жүрсөңүздөр, мына тарапта койлор, эчкилер, кочкорлор бүт бар, ушул тарапта сатылат. Айдан. Ана жүрүңүздөр сизге бир продукттарын тартайын. Так. Ассаламу алейкум, кандайсыз ака? Тынчсызбы? Жаңы картошка канчадан болуп атат? 45 сом. Мына орточоңузчу? Бул 35 сомдон экен. Бул 45 сомдон экен. Сабыз ака? Сабыз 30 сом экен. Жаңы картошка 35-тен экен. Майлар, чесноктор бар экен. Эже кандайсыз? Жайдыңызбы? Помидор канчадан? 100 сомдон бу? Местныйбы? Өзүбүздүн местный помидорлор 100 сомдон экен. Бадырыңызчы? Килограмм 50 сом. Жакшы. Мына сабыз былтыркы окшойт, а? Сабыз 30 сом экен. Былтыркы сабыздан. Содаңыз берсин, эже. Так. Эже мейин баштаптыр. Эже майыңыз көтөрүлбөй элеби? 600 сомбу? 600 сом. Жоллап атын пакта майы, туугандар. Мына чесноңуз канчадан болуп атат? Чоң кичинесине карайбы? 5 сомдон 10 сомдон экен, жаңы чеснок. Данасы. Капустачы эже? Капуста 25 сомдон экен, мына сиздер көрүп турган. Бул быйыл окшойт а жаңы? Жаңы капуста. Так, мынакей. Мынау картошка, былтыркы картошка. Мыначы. Канчадан экен? 40 сомдон мынау. Кызарган картошка бир-эки жоласак аябай ширин болду. 40 сомдон экен. Бул жаңысычы? Жаңысы 50 сом. 50 сомбу? Жаңысы 50 сомдон экен. Содан берсин экен. Өрүк канчадан болду? 100 сом. Ака сизденби? Өрүк чыгыптыр 100 сом экен. Шабдолучу? Шабдолу 70 сом экен. Сабыздар бар экен менде. Ассаламу алейкум, укам кандайсың? Алма канча болуп атат? 130. Мына алма 130 сом экен. Черешнячы кокон гилес? 100 сом. Кокон гилес 100 сомдон экен. Болгарскийчи? Болгарский 90. Болгарский 90 сом экен. Базарга карайсыздар. Болбосом жекшемби күнү келип ушул жерден продукт алып кетесиздер. Кыскача. Сабыз канчадан экен? 3 кило. 100 сомго 3 килограмм алат экенсиздер. Мал сабызданчы. Жаңы картошкалар жуулуп, тазаланып чыгып тур. Жагачы. Майдасы канчадан? 100 сомго 4 кило. 100 сомго 4 килограмм мына майдасынан алат экенсиздер. Чоңучу? 45. Бул 45 сомдон экен килограмм. Кайсы жактыкы? Араван. Араванын картофели экен. Содан берсин укам. Так. Мына сизденби? Сизден эмес.
Assalomu alaykum. Ava qandaysiz? O'tirasiz bitamdi? Yazıp koydum. Şamal saydım. Şamal say уже chiqibdi. Maşallah. Bak darvuzlar ham Şamal saydan keldi tabu. Bunlar yem geldi açtı. Yem geldi. Açtı astı geldi. Arı yem geldi. Pazardagilar. Özbekistan. Jitini qarasangizlar, jitinichi 110 so'm ekan. Her konunun jiti var. Her kıl. 100 so'mga berasiz ha? Legemine sattı abi. Biz burası tartıp yazıp koyduk. Ha, tartib yozib qo'ydingizmi? Kilogram qanchadan sotib olasiz? Maşınlar sen. Kilogram qanchadan? 100 so'm, 90-95 so'mga tur keldi. Ha, 100 so'm, 90 Bu 1 kilogram maşınlar. Yaxshi. Shamal saydiq ekan o'zi uskan, tug'anlar. 100 so'm, 150 so'm tartib bit bor senalarni yozib qo'ydi. 170 diyen var. Soğuraklar. Benim çoğum şu 150 geldi. Xudo xolasa ishqishlik boshtaldi deng o. O mayiz qanchadan o? Hayır 250 so'm. Mayiz 250 so'm. Mayiz 250'den aşkan yok. Çevirnesi aşağı, çevirnesi götürülür. Zirechi? Zire 50 so'm. 500 so'm kilogram. 100 gram 50 so'm. 100 gram 50 so'm ekan zirenichi. Shabdolni qayerdan olib keldingiz? Şablonu O'zingizmi? Uchqo'rg'on, Qizilqiya. Aravan, başta. Aravan menen Uchqo'rg'ondan Qizilqiyaning shabdollari, o'riklari bit bari chiqib turman aka. Satilishi qanchadan bo'ldi bunda? Ha. Satilishi qanchadan sotib o'tasiz? Şablonu kançalar boğazın 150 geçeyi sattılar. 100 so'mdan 150 so'mga cheyin ekan bularchi. Ukrop, produktni qisqasi shu yerdan olar ekansizlar. Mana bolgarskiy qancha? Bolgarski 100 so'm. Bolgarskiy 100 so'm ekan. Va o'zingizning bolgarskiy ekan. Var. Mana produktchi. Ne kerak? Aytingizlar. Olib ketaverasizlar shu yerdan bit barincha. Sodangiz bersin, ha? Mana aravan kartoshkasi 50 so'm. 50 so'm. Bu 50 so'mdan ekan aravan kartoshka. Piyaz ava. Piyaz 40 so'mdan ekan. Mana shu 6-7 safin so'mdan. Manasi 65 so'm. Manasi 100 so'mdan. Mana guruch 100 so'mdan ekan. Mana yerdan mana meshokka cheyin 680 so'mdan ekan. Mana chetindagi bo'lsa bu 65 so'mdan ekan. Bu shavlaga o'xshaydi, ha? Hala O'ylamasdan. Mana 100 so'm deganingiz oshqaydayu? Oshdi-ku. Oshdiq u. Tinsizmi? Assalomu alaykum. Alaykum. Bonus qanaqa qo'ying. Bir ikki so'mdan beri mendan kelmay. Men ham kelmay qoldim. Sizlar kelyaptingizmi? Bak, telefon. Mana guruch. Yo'q, hozirga. Mana sekin. Bu dashmoni? Bu 100 dan aka. Qaqirmi bu? Yo'q, o'zi jallod o'sgan lezra guruch. Buchu. Ham ekan bir xil. Ko'tang 100 so'mdan ekan. Mana ish bilan Qolib ketdi. Bular 125 so'mdan. nima unda? Mana yo'q 125 so'm. Ko'ryapsiz aka farqini. Mana. Jallovatning guruchidan ekan. Mana shunday. Ne diyeceğim çalıştırıp başlattım bize. Şabdolu, kapustan uqdingizlar, ha? Pomidorni uqdingizlar, savizni uqdingizlar, bolgarskiyni uqdingizlar. Mana bir paketingiz qancha so'm bo'lyapti, tova? Jo'sha, tartilaylikmi? Ha. Примерно qancha bo'ladi? 50 so'mdan bo'lsa 5 kilo chiqsa qancha bo'ladi? 250 so'm qilamiz. 250 so'm bo'ladi ekanda. Mana qizilingiz qanchadan? Kartofel. Eski kartoshka var. Eski. 50 dan. Alayın eski kartoshkasi da var ekan. 50 so'mdan ekan. Pomidorchi pomidor, ha? 110. Har qanday ekan. Esi yo'q ekan buning. Mana yerda olma chiqibdi. Bitta tarjabdan. Sizler 5-iyunga qarata O'shto Uchqundagi продуктовый bozorni ko'rib o'tasizlar. Mana es qayerga ketdi ekan. Yangi olmalar chiqibdir. Bit barini paketda olib chiqishibdir. Bu joyda bo'lsa eski olmalar bor ekan. Ve es qayerda ekan mana? Alma kimden alma? Alkıtlar değişik şöyle bunlar. Ha oldu. Esi yo'q ekan. Baylamtasi qancha bo'ladi ekan? Ona ne hiç bulagan ona. Esini topib aytam davom men Davud. Egasi yo'q ekan. Esi yo'q ekan. Sizda nima ismi?
Yapma töbereyim ha. Bunlar 100 somdan. Kaysil jaktık aka? O Aravan'dıkı. Araban bu? Ha, Özbekistan'da çıktı bunlar. Özbekistan. Bizi satıp verdik atmayı. Buna paketiniz 100 som hazır. 100 som paketi. Paketli 100 so'm O'zbekiston chiqqan. Tam da olavering zaten. Pomidor 100 som. Bıyılkı жылқы almakken paketi 100 somken qancha kilogram çıkadi bir paket? Bilmiyorum. Tartmadınız mı? Pomidor da 100 somdan eken. Chesnokçu. 50 somdan. Uşul turuşu. Turuş 50 som. Ronçaktı eken. 50 som kalat ekensizler. Mına bu yılkı chesnoktorduç. El kavar kanalından görüyoruz inşallah. Mına şunday produktlar. Kapusta da sizin ara? Kapusta da 50 somdan. Biliyoruz. Продукты катары шундай тугандар. Бүгүн 5-iyun 2022 жыл Ошто учкундагы мал базардабыз. Биз менен чогулуп туруңуздар, эми жүрүңүздөр, кой базарга кирели. Аркы тарабына кирели.